pwede, lang to, Mi. 189 wholesale. O, sa Ayan. medium. O, eto naman po sa medium natin, Mi. O, on white medium. Tingnan nyo naman, mi rubberized talaga yung on cloud niya, o. Yung logo po. Ay, wala. Ay, wala na Ma'am Rem, po. wala nang black. Yung mga na-flex na lang. Black M. Mine on black M. Ano po, Avil's Court na size medium. O sige, yours na po, Ma'am Jenna. Black M. Flex ko po. Cedar M. Pink M. Choco M. Coral M. Ito po, Ma'am Jenna. Sa medium, ay, sakto, mi. Ayun o pong partner mo, white. White M. Ma'am Rem. Ay, si Ma'am Rem ba? Si Ma'am... Sino, Des? Gemma. Si Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, sakto. White and black. Ganda. Scored white M. Ayan. Muna, Gemma. Oo. Syrup M. Oh, ayan. Pili Scored ka, Ma'am Gemma. syrup M. Bagay naman lahat kasi black yung ano. Yun lang. Yun lang po. Oh, eto, Mi, ayan, naka-sale din to. Yung ating pa-Maison de Rola. Magkano to, Ma'am, si Maison? 120. 120 lang to, Mi. 110 wholesale. Ayan, Mi, kunin nyo na to. 2 colors available. Meron tayo Mine Maison Purple M, Purple L, at saka Purple XL. Medium Oo. large XL kay Purple. Mi, 120 lang, 110 wholesale. And meron din tayong Maison Gray M. Yes. Ayan. And eto, Mi, magkano si B, ma'am? 120. I want to make. Eto, Mi, pa Uniqlo naman. Kunin nyo Ayan, na yan, dalawang Mi. kulay lang. Ha? 120 din, Mi. Ayan, 110 wholesale. Pa Uniqlo, ayan, Mi, ang ganda. Ganda nito. Meron tayo B white L. Ayan sa mga naghahanap ng L dyan. B white L. And meron tayo M. Eto, B cedar M. Mi, kunin nyo to. Ang ganda nito. Pa Uniqlo naman. Kunin nyo na, mi. Kaka-developan na kami last Basahin nga natin mamaya yan. O, eto, mi. Si Astoria Maroon. Mickey Mouse. Habang nga ito, akin ko na nalilo. Nedes. Mine, Astoria Cream. 40 boss, Ay, 36 nasendan po ako ng waistline. invoice. Oo, meron pa siya. Nakuha si Mama. Nakakuha ka daw, Ma'am Rem. Oo, Meron ka daw po, Ma'am Rem. O, ayan, mi. Astoria Maroon. Kunin niyo na to, mi. Isa na lang to. 599 po. Ma'am Annalie, nagtatampo si Das. Nagsiselos. Ma'am Annalie. Kanakan na pa pala yung Ano, boss? TV. Oo, boss. Opoy B white. Ilan ang dakal? Cedar na mo po yung Oo. Oh, Mi, ayan, maganda din yung yung pa-Uniqlo natin, Mi. 120 lang yun naka-sale, Mi, ha. Kunin nyo na, Mi. Ayan. Konti na lang yan. Sa mga nag-aaral ng basic top, hindi to manifest, Mi. Uniqlo po siya. Ayan siya, Mi. 120, Meron na yung etiketa. Yung Ayan. Mi, may etiketa na yan, ha. Meron na yung care tag. Ayan. May tag na din yan. Wash tag. 120 lang, mine. B white L. 110 wholesale, Mi. Ito na lang, B white large, Mi. And meron tayong B cedar medium, Mi. Ayan. Sold out na B cedar. M. yes, ma'am. Eto na sold lang. out yan. Ang ganda nito, Mi. Tignan niyo, White. full length. Kunin nyo yung white. Mine, B white L. Yes. Ay, chika. Mine, B white L. Ayan, ang ganda, Mi. Sa mga naghahanap ng large dyan, Uniqlo. Mine, B white L. 120 lang, 110. 40 bus pwede. Oo, 40 bus. Tingnan nyo naman, Mi. Stretch ito. Nakuha na po yung Kahit on XL kayo, pink pwede L. to. On pink L, si boss mo, Ako, diba? on pink L. Ma'am Ann. Meron ka na, Ma'am Ann. Mine on pink L. Oo, meron ka po. Kunin nyo to, Mi. Ang ganda, Mi. Promise. O, Mi, kay Rocky. Habol kayo kay Rocky, Mi, oh. Isa na lang po. Black. Rocky Black po. Ayan, ito yung pinost ni Boss Madel kanina, Mi.
Ano lang to, 480 po, naka-sale. 480, 470 wholesale po. Rocky Black. Ayan. Rocky Black. Wapin, magkakanya plaza. Makanya, magkakad ko yung plaza. Eto, may isa na lang din po. Oo. Saan? Yan, dagdagan nyo. Saan? Saan? Napon. Napon? Sa plaza? Pumunta kami. Di ba nagkita kami? Abigail Chico. My friend, Benson. Di ba nung lumabas tayo sila dalawa? Oo. Talaga? Benson Oo. Sage. Sila sa Tayo, dalawa? Sila dalawa nakakasama. 420. Ayan. Tapos palabas kami, pa-out na kami. 40 bus. Oo. Anong bilis na Ang yun? bilis nilang umalis. Tapos panagalan. Mila po sabi ko, tagal eh. 40 bus, 36 waistline. Git-gitan yun ang tao. Mami, git Dapat lang mo motor kayo pag ganun. Aligay mo din eh. Yes, wang may nakin. At ito na pumunta kayo, no? Tapos, ano po mga business mo? Oo, kasi paluwal ko eh. May kay Pressy Blue. Isa na lang din. Panagalan niya nga. 499. Mag-red light ang magdikit pa niya. 40 bus, Anong 36 napili mo noon? waistline. Hulo. Mine, Pressy Blue, 499. Isa na lang. Tatlo na lang to. Tatlo. 3 minors na lang. Mine B, White L. 120, 110 wholesale. Yes. Kunin nyo na to. Ayan, pa Uniqlo. Me, 120 lang hanggang large me. 40 boss, kasyang-kasya to. Mine B, Yes. White L. 110 wholesale me. Ganda Kunin nyo na. Uniqlo. Ayan, Mga kunin nyo na me. to. 3 minors na lang tayo. Mine B, White L. Me. Ang ganda. Yes. Eto may kay Via. Isa na lang din, yung bubble waffle natin. Kunin nyo na to. 40 bus, 34 waistline. Mine, Via Ras, 450 po. 440 wholesale. Mine, Via Number Ras. yung ma'am? Ay, yung ba? Popcorn. Number yung. Nan. Jollibee na. Sa mga hindi pa nagsisend ng details dyan, Mi, kachis na yan. Sarap. Sa mga hindi pa nagsisend ng details dyan, Mi, Yung Tang- makita nyo kagabi. tang kayo. Oo. Cheese! Mukha niyan, cheese. Ayan, Mi. White. Ay, meron. Hindi, siya lang din po yun. Yung Maxi, yung Camila po kanina. Yan po ba yung may tali? Wala man tali si Camila, Mi. Eto si Camila. May tali? Eto po. May isa na lang po, Camila Cedar. Wala man kami yung may tali. Ayan, dalawa na lang, B. Eto, Des, yung may tali. Ayan, yung nabi. Kay Boss ba? Di ba tinda tayo yan? Ilan na lang din? Me, Dalawa na dalawang. lang. Dalawa na lang daw At po. dalawang BL po sa akin. Dalawa sige. daw. Isa na lang. Isa na lang, kunin nyo na. Me. Isa na lang, kunin nyo na po. Uniqlo. Mga Mi. Ang ganda naman ito. Uniqlo. Mga Mi. Basic top. Mine, B, White L. May isa na lang po. Kunin nyo na po. Huwag nyo nang itira. Ma'am Gia, magtatlo ka na. Okay, kaya mag-reply na siguro. Ma'am Gia. Nag-reply niya nga. Mga mag-reply. Ay, siya yung nagtututut. Yeah, siya yun. Oo. Ma'am Gia, kunin mo Ang na. sabi, tingnan nga natin. On Black Magiyawan mo na din yung Oo. isa. Ano daw sabi? Mi, magtatlo ka na. Last na lang yan, Me. Mine B, White L. Oo. Kunin nyo na. Mine B, White L. Kunin mo Gusto na. nyo yung mga iba Uniqlo, Me? Gusto nyo ba mag-ano tayong mga Uniqlo? Magaganda yung mga colors ng Uniqlo. Magpa-order ka, babe. Aliko. Okay. Mi, uli